नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। आज आमे एमिति एक विषय कथा हेबा जहाँ मो समस्तंक हृदयर खूब पाखरे आउ ताहा हेउछि मातृत्व। मातृ दिवस अवसर रे आमे मार सेही अनंत करुणा विशाल त्याग एवं निस्वार्थपर भल पाइबाकू टिके निबिड़ भावरे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। यह केवल किछि शब्द नुहे बरं यह हेउछि एक गभीर अनुभव। टिके भाबंतु त एही कथाटी उपरे मा हेउछि एकमात्र व्यक्ति जे आपणଙ୍କୁ आपण जन्म हेबा पूर्वरु भल पाए। वास्तवरे दुनियार बाकी सबु संपर्क परस्परकु देखिबा किंबा जानिबा परे ही आरंभ हुए, किंतु मार भल पाइबा ताहा तो जीवन आसिबा पूर्वरु ही आरंभ होई जाइथाए। सत्तरे एपरि एक पवित्र संपर्कर कोनोसी तुलना ही नाही। आसंतु आमे प्रथम विभागकु जिबा। माँ पाई किछि शुभेच्छा वार्ता एवं आमर कृतज्ञता प्रकाश करिवार किछि सरल उपाय। अनेक समय मनर कथा कहिबा पाई सठिक शब्द मिले नाही, हेले एही सरल वार्तागुड़िक अनेक किछि कहिदिए। मातृ दिवसरे भल पाइबा जणाइबार मुख्यतः तीनोटी भिन्न उपाय अछि। एहा होइपारे सबुठारु स्वतंत्र, भक्तिपूर्ण नचेत खूब सरल और सुंदर। एही तीनोटी जाक उपायर निजस्व एक स्वतंत्र मूल्य रहिछि। प्रथम उपायटी हेउछि सबुठारु स्वतंत्र। सत कहिबाकू गले जणे माँ गोटिए जीवन काल मध्यरे एका संगरे केते जे भूमिका तुलांती ताहा कहि हेब नाही। से केवल जन्म दियंती नाही, बरं जणे प्रथम शिक्षक, जणे सांग एवं सबुठारु बड़ प्रेरणा साजी आम पाखे पाखे रहंती। जेमितिकी एही वार्ताटीकू ध्यान दियंतु। माँ, तुमे केवल मोर जन्मदात्री नुहे, तुमे मोर प्रथम गुरु, श्रेष्ठ बंधु एवं सबुठारु बड़ प्रेरणा। मातृ दिवसर अनेक अनेक शुभकामना। केते आंतरिक कथाटे ना। गोटी छोट धाड़ी भितरे ही मार संपूर्ण व्यक्तित्वकू सम्मान दिया जाई पारिछि। एबे द्वितीय प्रकारर वार्ताटी हेउछि टिके भक्तिपूर्ण। आम ओडिया संस्कृति रे एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू मांकू सीधा सड़ख ईश्वरंक सह तुलना करा जाए। आम पाखरे थिबा सबुठारु मूल्यवान जिनिस कोनोसी टंका पैसा नुहे, बरं ताहा हेउछि मांकर दिव्य उपस्थिति। ईश्वर सबुठी पहुंची पारिबे नाही बोली से माँ को सृष्टि करिछंती। मो जीवनर सबुठार मूल्यवान संपत्ति होउछ माँ, तुमे। शुभ मातृदिवस। एही कथाटी सुनिला मात्रे केमिति कोटे शांति अनुभव हुए। एथिरे मानकर प्रकृत स्थान ओ गरिमा लुचि रहिछे। तृतीय बाटटी हेउछि एकदम सरल ओ सुंदर। ओडिया घरर सबुठारु आवेगपूर्ण ओ सुरक्षित जागा हेउछि मार पणतकानी। ताहा केवल खंडिए कपड़ा नुहे, ताहा हेउछि सुरक्षा और असीम स्नेहर एक जीवंत प्रतीक। माँ, तुम पणतकानीर सेही शीतल छाई मो पाई स्वर्ग समान। तुम श्रद्धा और ममता सबुबेले मो साथीरे थाओ। एही शब्दगुड़िक एत्ते कोमल जे याहाकू पढ़िला बेलकू पिलादिनर सेही पुरुणा स्मृतिगुड़िक आखि आगरे आपणा छाई भासी आसे। एबे आसंतु आमर द्वितीय भागकू जिबा। मो माँ एक कविता, एक छोटो काव्यिक श्रद्धांजलि। कुहा जाए ना, जेउठी साधारण कथा अटकी जाए सेठारु कविता आरंभ हुए। एही क्षुद्र कविताटी मार सेही असीम त्यागकू बहुत निखुण भावरे वर्णना करुछि। कवितार आरंभरे मार सेही विराट निस्वार्थपरता कथा कुहा जाइछि। मार सबुठारु बड़ त्याग हेउछि से निजर कष्ट भूली जाए। निजे भोकिला रही पारे, हेले संतानंकु केबे भोकिला सोइबाकू दिए नाही। आसंतु एही धाड़ी दुईटी सुनिबा। जन्म दे जिए दुनिया देखाए, निजे न खाई मते खुआए। एही सरल दुईटी धाड़ीरे जो गभीर अर्थ अछि ताहा प्राय आमे समस्ते निज जीवनरे देखिछु किंबा अनुभव करिछु। एहा केवल खाइबा कथा नुहे, निज खुशीकू मारिदे आमकू खुशी देबार कथा। तापरे आसुछि आउ एक सुंदर रूपकल्प। जेतेबेले जीवनरे घोर अंधार बा निराशा आसे, सेतेबेले माँ ही तो आलोक देखाए। तार स्नेह आगरे एत्ते बड़ दुनियाटा भी किछि नुहे। अंधार पथरे सी आलोकर वर्तिका, ता स्नेह आगरे तुच्छ सारा वसुधा। आलोकर वर्तिका केते बलिष्ठ शब्द। गोटे दीप जेमिति अंधारकू चिरी दिए, ठीक सेमिति मार आश्वासना अमर सबु भयकू दूर करिदिए। एहा एकदम प्रेरणादायक। कवितार द्वितीय पदटी आमकू दुख समयर कथा मने पकाई दिए। जेते जंत्रणा आसुना काहेकि मार सेही स्पर्श आउ ता पणत कानीरे लुह पोछिबार जो जादू अछि ना, ताहा सबु कष्टकू भुलाई दिए। दुखरे जे पणतरे पोछि दिए लुह, ताठू बळी ए संसारे किए अछि कुह? टिके एही प्रश्नकू निजे भाबी देखंतु ता। उत्तर आम समस्तंकू जाना।
ଏ ସଂସାରରେ ତାଠୁ ବଳି ସତରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମାର ସେହି ଆଶ୍ୱାସନର କୌଣସି ବି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିର ଅନ୍ତ ହେଉଛି ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମାର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ ଖାଲି ଅଛି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମୋର ସେହି ମା ଚରଣେ, ଯାହାର ମମତା ସାଇତା ଅଛି ମୋ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରିଲା କବିତାଟେ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ସେହି ମମତା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିଛି ଆମ ସାଥିରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ଉକ୍ତି। କବିତା ପରେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ମାର ଭଲପାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି ମହାନ ଓ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର। ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କେତେ କ'ଣ ଉପାୟ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଥିବା ଆମ ମାର ସେହି ଟିକିଏ ମଧୁର ହସ। ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ହେଉଛି ମାର ଏକ ମଧୁର ହସ। ଏ କଥାଟି ଏକଦମ ସତ୍। ଯେତେ ଥକାପଣ ଥାଉ, ଦିନସାରା ଯେତେ ଖରାପ ଯାଇଥାଉ ପଛେ, ଘରକୁ ଆସି ମା ମୁହଁରେ ସେହି ହସଟିକ ଦେଖିଦେଲେ ମନର ସବୁ ବୋଝ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନୂଆ ବଳ ଦିଏ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି କାରବାର ବା ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମାର ଭଲପାଇବା ହେଉଛି ଏଇ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ତାହା ଏକଦମ ନିଆରା ଏବଂ ପବିତ୍ର। ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର ଭଲପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏହି କଥା 100% ବାସ୍ତବ। ସେ ନିଜ ପିଲାକୁ କେବଳ ଭଲପାଏ, ତା ପଛରେ ଆଉ କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ନଥାଏ। ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଏହି ସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମା ମୁହଁରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହସ ଫୁଟାଇବ? ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଶୁଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜି ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ହସଟିଏ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାତୃଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।